Mantap campuran. Ah, strike bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mancing lagi. Ombaknya besar. Ombaknya gede loh. Strike lur. Mantap campuran. Strike bro. Campur rumput laut ini. Mantap, mantap. Yuk, kita cari lagi bro. Kita cari lagi. Udang kupas bro. Kita lempar lagi. Semoga ada strike.
Yang besar-besar, ayo ikut pulang. Ombaknya lumayan besar ini. Ya. Kompel. Ya hilang. Hilang, bro. Padahal kan bagus. Mantep, bro. Wah, mau sangkut. Sangkut, bro. Nyangkut. Ya, lepas. Aduh, nyangkut lagi. Mantap. Mantap, bro. Sarul. Mantap, bro. Kerapu. Mantap. Nih, bro. Dapat anakan, rilis. Strike apa ini? Kerapu. Strike kerapu. Mantap, bro. Oke, bro, kita gaskan lagi. Ayor di pulau. Ano ba yun?
Strike bro, strike. Tambak lumayan, 3 jari. Kamu lagi apa? Kita rilis. Oh, kur kuning. Strike bro. Uish, mantap. Uish. Mantap. Oh, ditelan ya. Kerapu monyet. Nah, rilis. Woi, tompel. Strike. Strike, bro. Ikan apa ini, bro? Oh. Mantap. Nih, mantap.
Aduh, narik bro. Lupa ke record. Ah, strike bro. Iya. Rilis otomatis ke tambaknya.